koira sirkep KLA ningkani sekamai pi padopon bomlo. Hanjang langso long Prista Pramukh Sammelan amai ke padopon. Dokmoka long ingdeng ketom APHLC amahang kethekarni ketalon. Kardom Nilidelika Saberta Thanbang Pi Samir Rosming Tipi Pinya Bertang Tonpen Archiponik Tha Ar Namlang Pi Bordeka Lang Mili Aklamalong ke padopon ingde inkoira sirkep KLA ningkani sekamai pi padobomlo. Jaime katingke ada porphai nerkep malom KLA amai phu hidina drongpi lama pang jardera phi exam dharama tumpen chikimo padopon lo. Abarim MAC Borsing rongpi lapen tokbang pi phulmoti deron pi pen tung elong kamar arani ingpu derapi porphai kempen alu athui kangpu padopon. Laso along alhi sarpo aman pen HAD Minister Sumrong Hang alhi aman pen Diopani College Principal Dr. Lipson Rongpiatum Chetongdun. Laso aphi KLA amai phu hidina rongpi pen ingpu si breakjam ke thekere atumapan karcho padosi harmanabang phuta padopon. Hanjang laso pen delika sapherang ke bisni lekhe. Pilih kan, indeng kau rasa siap kalau bila mereka mepi, maksud kitab tangku amelo, coba maksud RDNC, Filipina dama je panggung, apa neli kopai kemelo. Lewat bangsu kitab kang kuwa melo uthot nang je tongdum thulong apot atiria me akan tirika mame ake hai tohan suropalo আমি প্ৰত্যেক বছৰ জানুৱাৰী 20 পৰা 30 কাৰ্বি লাভনামাই পাতো এই বছৰ ইয়াত আমি পাতো যোৱাকালি ৰিচেপশ্যন হৈছিলে আজি 22 তাৰিখলৈকে হ'ব আজি আমাৰ ৰাতিপুৱা 8টা বজাত প্ৰায় 8টা বজাত মানে পতাকা চুলি এতিয়া ইতিমধ্যে এইটো যিটো চলি আছে ইয়াত গ্ৰন্থৰ পোষণ কৰিছোঁ মাননীয় মন্ত্ৰী সুমন হাঙে আমাৰ ইয়াত চিফ গেষ্ট হিচাপত আহিছে আৰু তেখেতে মানে কিতাপবোৰ মানে অনুমোদন কৰিছে। Hanjang langso Donsuri Aklamalong Pini BJP EKADC pen Prista Pramukh Sammelanamai padopon. Lasolong BJP Assam Pradesh amai phu Ranjit Das, Kongchun Bangphonidhar Sharma, MLA Dr. Numal Momin, PM Jagat Singh Inti, MD Phukan, MSc Richard Tokbi, Pubitra Rongpi, Mukut Mahanta Penchenglo, Ongdeng ke thekiding atong Chitongdo. Gebangji MLA election ahut BJP atom Bangpharoi Sida Kethom, MLA Chepahaisi Assam along Puthot BJP Chariponthipo. Hanjang langso along Pharoisi Bedot Hospital Kimrang Ponpo, BJP Sokar Chari Mesena Joksi, Rong Rop Atokan Openangan Chingthor Loposi, BJP Assam Pradesh Amaipu, Ranjit Das pen Ningjepon. Hanjang langso pen delika sapherang ke bisnu lekhe. পৃষ্ঠা আছে আমাৰ প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰত তাতে 15টাৰ পৰা 20টা তাতে পৃষ্ঠা থাকে পেজ থাকে আৰু প্ৰতিটো পৃষ্ঠাত এইপিনে 30টা ভোট থাকে এইপিনে 30টা ভোট থাকে সৰ্বমুঠ 60টা ভোট থাকে আৰু এই 60টা ভোটৰ লগত সম্পৰ্ক কৰাৰ কাৰণে আজি এজন পৃষ্ঠা প্ৰমুখ আমি নিযুক্তি দিছোঁ এই 60টা ভোটাৰৰ লগত এইকেইজন পৃষ্ঠা প্ৰমুখ কাৰ্যকৰ্তাই তেওঁলোকে এই ভোটাৰৰ লগত আমাৰ চৰকাৰৰ কামসমূহ কাৰ্বি ডিমাচা কাৰ্বি আদিবাসীৰ কাজিয়া লগাই থৈছিলে কংগ্ৰেছে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ 5 বছৰত কোনো এটা জাতিৰ লগত কাজিয়া কৰা নাই সকলোৱে মিলি মিলি কাম কৰিছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু সবকা বিশ্বাস সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বিশ্বাস কৰিবলৈ ভাল পাইছে কেলে বিশ্বাস কৰিছে অকল আমি মিলাই থৈ নহয় আমি কাম কৰিছো আমি কি কাম কৰিছো ৰাস্তা পদূলি বনাইছো বুকাজানৰ নামটো বুকা আছিলে এতিয়া নাম বদলি কৰিব লাগিব কাৰণ এতিয়া বুকা শেষ হৈ গ'ল বুকাজানৰ নাম বুকাজানৰ পৰা আমি হলনি কৰিব লাগিব এটা পকা জান দিব লাগিব ইয়াত আমি ইমানখিনি কাম কৰিছো হয় না নাই ৰাইজ
Punidonak Sorma Kehai, Penitunonake Tongdu, Assam Pradesh Dumaipu, Roton Teronakehai, La Penitunonake Tongdu, Bukazan 17, Autonomous Council on Nake Tongdu. Dogmoka HS School ke patho aklamalong APHLC pen ingdeng ke thom amhang ke thegarni talon pon. La solong APHLC amai pu je ai kathar chun bank coursing timung pen chenglo ongdung aradatom chitong dun. Six settle arong teng pen longle pata la pen boring ang hoyanta inglong aso phansi pilapo. Jong si APHLC atum sarkar chari pon lo tepusi APHLC amai pu je ai kathar pen ningche pon. Mai long bank cap otoma sudo otoma pan archu pon. Langhin pen delika sa pherang ke sarpin pokro. Kacetong constituency in Goratrok, Lapen ke LA, Plipen, Anparta, Dimahasau mate NC Hill pen Achetong dun, Songja po Songja pi, Kethe keding, Rong. Piniada porpainer ke malom ke ACCM tuliram rong hangahem, Karbiaron natang pen, hacha ke kanpon. Hacha ke kana long team Karbiang long atum MP Horen Singh Be pen danglok, MACs EMs, lapen chairman atum, lapen CEM tuliram ronghang ahem madonna rap chepo chero atum chitongdun. Labang so hacha ke kanalong, purusar atum CR Clipon. CR Clider aphi, ahemari pi si sok buipen, sok buksi mentong along tablo. Labang so sok amentung, viso ejang atum si inghor ponpen, heman kalepon. Kedambo mahut sitame, arna marni pen chepami ponapan, CR Clipon. Pipupen delika sa pherang ke thengbe ingleng. Labrakan ke Himlok Alok, Himlok lapen ke Himlok Pipo, Bangkuru ko Kolang Kumige, Albung Kipor Arpe Kipor Kikurkor ke. Malom sopan beteng ton panik senang. Now showing at Galaxy Cinema Hall. Tickets available at prices: Gold Rs 150, Club Rs 200, Executive Rs 300. Langley TVS, Rongkhelan opposite of DIG Bungalow, Difu Manja Road, Difu Karbi Anglong, Assam. Deals with all kinds of TVS bikes and scooters. Accessories, spare parts as well as sales and services are available. Finances are also available. For more details, contact 6000492143. Ingtipi Car Showroom, used car dealer at Rongchingthur near Electricity Board, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. Types of cars available are Maruti 800, Alto 800, Alto LXi, Alto K10, Maruti Zen, Maruti Swift Desire, Hyundai Eon and more. For more details, contact at 6002790080 or 7637859559. Puthot Berta Archipon Tulunang.
Pini por phai kre hini malompen PHE binapani IBA long ingdeng pho AIKSU amhang ke thekarni ketalon. Bangso amai ke charipon ADHOC committee amai pho Sujit Tarupensi Maichupahem Bupon lapen aluhi ke pachinipon kongchendang Istarson Tiso. La solong ka chetongdun aluhi sarpu KL NLF chairman Idili chetongdun adun thu papangjang HTL chairman Saising Rongpi lapen Katsa HPYA lapen penangana songtum chetongdun. Lapen aluhi sarpu pen lamthi ke jaipon ke ili tum ke klem ke dam ke anutin te isia ke mangdo lasi ili tum ke klem poncheling re dosita klem pon rapet lona lapen chesong pon rapet na lalo te ili tum ke manga sonta chunji bhai hu than pachini ke tang pusi ili tum delika salong beta nang pale. Dhansari MAC constituency arlo daldali hawar Kathalbari along kedo medical sub center thangnat ali kavedet pen pangram sulo. Floor mate aklong anta henothaisi bak edlo inghap monhap anta avidedlo. Hemkom hemraita babi chirhopsi pamurim sangpen bhut banglo nang mandetlo. Hadak aradatum sai jokje methanga khi adat chepadampen diphuan si sechelangdam nang koklo. Laso phuthak hadak aradatum batai ke AC aphan pachinilo sita piniarni anta thangna rasai kedeng thekpon long ledetlo. Karbi Anglong district ahem PT phurong sopi pen kahelo kilometer kep adema long anta laso nang keman ke herak me mialam bino. La Anapita Health and Family Welfare Department asai khimati Joint Director of Health Services pen Humri damsi sakedeng pon ke helowing alamlo Dipu rong sopialong chepamong wevier pen anpara jata ke claim kedam theklong le. La CK Asia room kedo ale kavinai lapen amo ke bang vinai department ke Health and Family Welfare Department ta isilo pusi usuka dipu romai phu longsodar bi pen ningje pon thu pusi nilitum delikas yusalong bertanang pale. Doldoli Kothalbari along kedu medical sub center amugawang we hektik lasi non kachari bo ma sarkar atum alang litum la kisu gechelang na bangke thangnat ta klemon pedet pursonsi thekponong lo. West Karbi Anglong arlo umswai long kedo Presbyterian Risonim Somai umswai model branch pen patir PC Kechengsi Interchurch Football Tournament ke pathu pini quarter final pathu ponlo. Lakha isi Daihori Baptist Church pen Langlongku Presbyterian Church angbongsi pathulo. Langlongku Presbyterian Church atum Lakha isi Daihori Baptist Church aphan 9-2 goal pen paremsi Langlongku Presbyterian Church atum semi final anggengan chapalei donlo pusi nilitum delikas nyusalong bertanang palei. Pinia berta lapon sekang ton paniklo, laing bom tha delikas news.